Dear Dr. Heart, may masadya, may kasubo, may kasakit. Amo ina ang nawong sang paghigugma. Dear Dr. Heart, kung kamo may eksperyensya tungod sa paghigugma, ipadala diri sa Dear Dr. Heart, masadya, masubo, o masakit nga dulot sang paghigugma. Dear Dr. Heart, Dear Dr. Heart, problema sa pamilya. Dear Dr. Heart, Dear Dr. Heart, problema sa kwarta. Dear Dr. Heart, problema mo solusyonan ni Dear Dr. Heart, Dear Dr. Heart, Dear Dr. Heart, problema sa kirido. Dear Dr. Heart, Dear Dr. Heart, problema sa kabit kag kirida. Dear Dr. Heart, Dear Dr. Heart, problema sa mga marites kag mga chismosa. Dear Dr. Heart, Dear Dr. Heart, Dear Dr. Heart.